min ho na phung min Kamen hi kim ne chin a hi Sezang question answer Ala kim ni chin tua kelas jana simam class 3 ala wala sekolah na simam Paitola ki pamele ala cicin ken tu kanan hangudin nanula na pain itabang menaha ne sa pen hanam Same malsa thajiam thajin le Tha malsa thak dot tu ham Adu ala chin question kan hindam ka tingna mel hoi apat nan he nam nan sei kai dem mela apat nai bium aung dem apat chom na khat ham hin seyo le Wang Patna apa me de apa ai ke pa me tu hin contestant number 2 hat ngai chong hau kip tu hin na min ho na phung min ho na phung min ho sayo Kamen chu hi le hat ngai chong ka kumin Sezang ku na ku min zan tam Sagi Kasukul kai nai zile Sirva Model High School ale hai mai chong pu chung ku na hi kun hin nom na sa am miss kut la ngana ke dem ala chong ni khat sunga hi za ve na tau diam Khatve le ngai chong na le de pha le ipi na ino mom ipi ana pan no mom ipi ki hila na tiam Nurse ala ki pa me Ngay tuan namin na pong hula ko ikuni am tiyan kasi masaninang Kamen chu hi le Jennifer Singson hin kahung ki patna mong bung mong bu hol sapu min na he ram Seitan na he le seitan Seitan ala siyang hol sapu min na he nam ke
ale Jennifer nanu to napa koi zan naha lung sit jan Ani ni hanin ay lung si hanin. ale tu nang he hum ngai lang le ka thim ta hum hi hum na hum hitaye golang on nai hele le kilik sa dem Ahile nathan na pen ka ding sayo Katunok na pensi le parlor. palara che ding amole palara na to ding am Na to ding. ki pa me le Tuhin contestant number 4, Hat Mei Chong. Ada masa penin na pinle na pumin hole na puminon kisayo le. Kaming chihile hanay jang singsun. Kung kipat na numbong. Hanay jong nanu mini piham Jelly. na pa mini piham Lalpo. cho chong tin kha kan do de cho Bible as asam saw mi hat pa cho min he nam asam saw mi hat pa cho he lo na le tu chu na hin mi school hi le te hi le chun jas ho chu na hin na lu ham dem le ale chong ipina bol phat le ki paji pe nai Tilpa. ki pa me thil pa na bol phat le ki pa le kipamin ipile mi pite hanang tuisanan do ni phalo khatong pe pi dom dom ji teole. Tuhin contestant number 5, Vanay Pal. Tun na min hon na pumin na pumin hon kisayo le. Ama sa penin mi piso siya kuchibay. Kaming chihile vanay pahaw kipahin. Kanuto kapan ngay lutain boy nutin ay kausin. Kahong kipa naman chihile ziriba mong buhay. Ada wani pan tua leset cunga hi pinai nom penam. IPS. Me. Ale IPS ini ni atu ipi bol ngayang. Likha simhan ngay. le papal ite bang gol tham na dayam Mi pa patina ihan mo kadiye. ale pal tu chunga miss ku hikilan te dia na gelem Katible kilading. ale thim na kisanam Hingi. ki pa me le
Tuhin contestant number 6 Haday Thim. Ingile tu namin na pungmin ulay ako na huniham tinang ma self introduction ki bolole Kamin chile haday tim hong sai kakumin mobung Ala haday tim tujung kun hinom na saam ala good miss school na joy pina na bolden mi piten lai muna ka hong ding do akamel hoy na vet ni hizini ala titim pasal ho he atum buto agong hoy hoy zo hoy na sa zan agong ho ay lena ipizat miss school na nang dinham mi piten vet na nang thanom de lo na kay jong kathan ho ala ki pa me na thanom le kipaw men Tuhin contestant number 7 Beben. Kumin na pungmin nang ala na ma self introduction ki bolole Kamin chile beben sinson kumin sejam les bebem siang ko acheng nen siang ko ho sa kumin he nam lamgin ale kujung kuna kutpa koyam kutpa men seo ala bebem aban jeutin mi mel hoy ta hi ding to len thêm ta hi ding hoy zo na dei zo leka tim ale tu tu chawang ko na hin pasal ta na me hi hoy zo tam ding an ge lam pasal amele kicip na lang ay ipikicip na nathanom pe nam ipize ang nathanom mong kabrinin sa iti tedo ham volleyball tanong ipi bola volleyball nathanom ham mito tantat ibe me lagi paam be tamta taat be thanom le Tuhin contestant number 8 Jingno. Ile chingno nang nang self introduction ki bolole Minjil kanis tikno singsonin kung kipat na si Zhao.
ale chingno khoina de yam le khathip de yam le khathep ale ajun kongshan ka do khat te pon dun tunga kut pa ko yam lam hukai ala chingno ba nan long ka tin zingka pung zala na tho ziam kum izat ho vel le ji ki ne le na tiam som ni le khat tum som ni la kanan zine ri se ken kan ke pa pi e ai le gan cha ho lai pi gan cha na lung se pe na ui cha ki pa me le pa me Tuan contestant number 9, Rina. ingele Rina nang le nang self introduction ki bolo le comment hi ale misting hai ba sing so ne hi ka comment hi ale sizam bles Rina tu ajri ba mai ho MLA pa mini ne nam kapi na ko na ka he khalo je chen tu na ka he ale na school में से wala na kaya wala school na kaya Sunapur High School ala rina India gam sunga he hulai gam mahin phacham khat hin hu ki nang let ti nanok nam India sunga hulai gam pe na hin phacham khat he देखी अंगे मुले कने ai le kalar la hon ipi kalar na de pe nai पिंक दे गने pink color ala pa chala ipi pa cha na de pe nai ब्लू कलर pa chala ka ti रोज के दे गने ala ki pa me Tuahi last ahitan contestant number 10, Elise. ingele nang self introduction ki bolo कमिन चुले तुमे है हो के ककुमिन चुले सीजाम ale this tu ahi class jan simam 3 na ale wala school na kayam PMS Junior High School ha PMS Junior High School ale school tu la school na kay jingam Kailo ale alis tu kum chawang put iman na wa hena sponsor hu bor ho chu koi ho ham sponsor bor hi chawang put ale tu chunga kut pa amin den sei kino ne han le ale chawang put hi ti ra ham November 1
ale question abai ta kan hindom kating nalit phala ipi ni hinoma nurse nurse aile tu ahi ip nathanop na pian ipi ham kathanak na piano amde ale apa ai ki pau ni Azawajuk het hilhin tuahi last contestant number 11 Ekotim ingele nang self introduction ki bolo le kemin chu la nei ko tim ho kip hin kong ki pa na ko min chu se jang a hi ale le kutem siang ke pandala siang adinga tutua oza kuiham lecturer oza he pasat ko pamin sai tan e wala lecturer na saben e pasa ko ni dinai ale yo siang adinga tutua nurse na saben kuiham nurse kanule ning ko ale te thim tu sa nong ki bon na nonga no hi chu ko ya ham ke ya ale nong ki bon dan na chan ding dan ho he min na hin hilam he ni class ya ni tam the class 5 ka lanta na subject hola epi subject na lungut pe na moral subject ka lang ko moral ale ki pau me yegi contestant no selai ni ki gol winang to ai mi si hong ki na phale na bon chang ke wa stage ai hong ki zo tiu na aban le ni ki zo ni ki le ki tiu chi zo achai ne hi tai ha chi zo zo le miss neng ne hoi dance bowling in ni ki go pe lau phan te Kamin Miss Good contestant ho chu melo hoi thei the jengin ma ho dingin mi pi hon kha ve bon chawit khu bra be pe kin te